Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani karava shabara bara 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 bara. Udaramani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram. Udavat Ramani Karava Shabari Kala Ramana Daraman Kala Rama. Udaramani Bara 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 Bara. Udavandala Ramani Bara 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 Bandala Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram, Dhanya Tumhara Pidram. Holy, 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 holy. Hallelujah, Hosanna, Rukaba, Shabari, Kala, Rabani, Andaramani, Daraba. Udavandala Ramani, Vara, 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 Vandala Raba. Udaramani, Kala, Rabana, Vara, 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 Vandala Raba. Udava, Shabari, Allah, Ramana, Daravandala, Ramana, Daravandala Raba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya. Tumhara pavitra naam dhanyavad, 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 dhanyavad. Holy Lord, Hosanna Ramani, Kala Ramani, Kala Vatramana, Karavandala Rabba. Jisum Kalamare, Jisum Kalamare, Jisum Kalamare, Jisum Kalamare, daya karo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urat Abashabari, Kala Ramani, Ata Ramani, Daravandala Rabba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ashtarja, Ashtarja Mantri Parameshwar. O Rabba Shakala Ramana Karavandalama. Ashtarja Mantri Prakramta Parameshwar. Ananda Karna Pitavo Santiraj. Tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya. Udaramani Karava Shabara Karavandala Rava. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Tume Mrutaman Karo Pratham Jata Oda Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, dhanya, tumhara naam dhanya, tumhara naam dhanya. Tume Mrityu Varana Kari Mrityuro. Now Prabhu Adhikari ku tume vinasa kariyocho. Udaramani Karava Shakala Ramani Karavandala Rama. Hallelujah, praise the Lord. ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛ। Hallelujah, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ 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 ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଉରବତ୍ରମଣି କରବନ୍ଦଲରମଣି ଖାରବର୍ଷବନବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବିଧାନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଅଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଅଛ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ଆପଣର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହିମାରେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତମାନଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଉ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ମହାମହିମାରେ ମହାପରାକ୍ରମରେ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। Hallelujah, praise the Lord. ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ତୁମର ଆଗମନ ସକାଶେ। ଇଦାରମାନି ଖାରବ ଶାକାଲରମାନି ଖାରବନ୍ଦାରମା। ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ତୁମ ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଦିନ। ଉଦାରମାନି ଖାରବ ଶାକାଲରମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭୟ ରଖନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଗୋବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ କୁଧା ମାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଦାୟୀକରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମୂଳ କିମ୍ବା ଡାଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଦାର ବର୍ଷା ମାନେ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସଭା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସଭା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭେଦ ଆଣିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସଭା କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସରେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ରୁହ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିବେ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବକ ମାନଙ୍କର ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବା ପ୍ରয়োଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ରକ୍ତ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର। ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଣାଇବ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। उसने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया।
यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे बहनों के आत्मा और महिमा गाए कभी। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे बहनों के आत्मा और महिमा गाए कभी। हम गाए हो तेरा राजा तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा हम गाए हो तेरा राजा हालेलुया। तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा हे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो तेरा राजा तेरा राजा, तेरी महिमा होए सदा। हे प्रभु हमारा हम गाए हो तेरा राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सलामन आवाज़ का हे प्रभु हमारा नेता तुझे देखा पाया गया, हालेलुया तेरे संगता और वो है पानी का नेता तुझे देखा पाया गया, हालेलुया तेरे संगता और वो है पानी का गाए हो तेरा Holy, 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 holy. Holy, 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 shana rama 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 rama. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पितराम, 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 धन्य तुम्हारा पितराम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Daramani kharabat ramana kalaramana daramana daramana. Idaramani bara 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 kalaramana daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Udaramani karavat ramani kalaramani varamani. Udaramani daramani shabara bara 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 bara. Uravat kalaramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Ora poi tornamo, धन्यवाद glory, उदारमणि, भारवश्रमणि, पूरमक्रमणि, करमंगलम. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shabba bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Pitram, Dhanya Tumara Pitram, Dhanya Tumara Pitram. Idaravat Kramani Kala Ravana Daraba Shabara Bara 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 Bandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Dhanyavad, 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 dhanyavad. Holy, 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 Shabari Baraba. Ruda Baraba Rabatramani Karamangala Raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Making melody in your heart, making melody in your heart, making melody in your heart, unto the King of Kings. Worship and adore, worship and adore, making melody in your heart. Unto the King of Kings.
विभिन्न प्रकार भावना जाई न थाउ प्रभु तथापि प्रभु अनंत जीवन दया ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛ ସେଥି ଦୁନିଆ ମାନଙ୍କୁ କାମନା କରି हम प्रभु ସେଥିପାଇଁ प्रभु ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଜଗତରେ ଚାଲି ଚାଲୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଳି ନ ହେଉଛି प्रभु ତଥାପି प्रभु ସେ କଥା ଭଗବାନ ସହାୟ କରି ପାଇ ନ ଥାଉ प्रभु ପ୍ରଭु ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଜୀବନ ପକରେ ମନ ପକେଇ ଥାଉ प्रभु ସେତେବେଳେ प्रभु ଆମମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ କଲମରେ ମତିଲା ଓ प्रभु ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ଓ ଅପବାଦ प्रभु ଆମମାନେ आशीर्वाद କରି ଥାଉ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଥାଉ ହାଲେଲୁୟା ଯୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ କଲମରେ ମତିଲା praise the lord 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 glory 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 ଓ प्रभु एक जैसे सुपर जे मन था ସେ प्रकार मन ଥିଲା ଆମକୁ ଦେଇ ଥାଉ प्रभु ତୁମ ନାମରେ धन्यवाद हालेलुया glory be thine my lord hallelujah निश्चय प्रभु हमने अवश्य प्रभु हमें भ्रमणରେ विचार କରିଥାଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ପାପିକା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଦିନ ଭାବେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଲେଖାରେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସହମାନବ ପ୍ରତି ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆଚରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ବହୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅପବାଦିତା ସହିଛ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया निश्चय प्रभु प्रभु आपको दासमत पक्षे कार्य करिछ निश्चय प्रभु तेरे धन्यवाद देबे मध्य ताले श्रेष्ठ भाବରେ प्रभु जो गोटे वर्ष काल ओ प्रभु तुम्हें ताको आशीष को देके पड़ेगा निश्चय प्रभु तुझको विश्राम देइथिलो मात्र पुनर्बार मेडा उठाई कार्य करी शिष्य सब भाବରେ नहीं आछिलो निश्चय प्रभु नाम तो दृष्टि आश्चर्य काहे सदा प्रभु के कर्म में हालेलुया 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 ओ प्रभु वैसे प्रकार कार्य हम दिखा दे शिष्य सब के राज्य कार्य ପାଇଁ प्रभु जे संकल्प से करिसनी ओ पवित्र आत्मा कार्य बुद्धि କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସେବା से घोषणा କରିବା ପାଇଁ प्रभु ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଓ प्रभु ଭଗବାନ ସୁଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର हालेलुया glory ବନ୍ଦନା ମାନେ ଖାଲି ବରବାଦୁରା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିସନି प्रभु ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ प्रभु ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ନିରାଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର କାରଣ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଆଶ୍ରୟ ରଖିବେ ମାତ୍ର ତୁମ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ରଖିବେ ଯେ ସେମାନେ विश्वास करेंगे आपसे प्रकार का उत्तेजित होंगे प्रभु तुम्हारे अनुग्रह पाएंगे एक प्रकार करुणा करो कारण प्रभु सब समय असदा संभव नहीं उदे समय थिला आ उदे समय मध्य आपने खुशी ना समय थिला मात्र आशा आत्मा तुम्हें दिलो एक सदा सबदा से रहते हालेलुया देवात्मा वगैरह वो आपन मोटे शरीर को मध्य जीवित रखते प्रभु ते आत्मा पर सहायता एक समस्त प्रभु सब समय आनंद कर पाएंगे इतने सहायता करो प्रदान कर हालेलुया बाबा कलबंगा माने कलबरा निश्चय प्रभु आप तुम्हें आनंद मध्य अच्छा और प्रभु तुम्हारा संग रहिछ ताको परिवार से रहिछ प्रभु आपने जान समस्त विषय प्रभु आत्म समाज समस्त विषय और प्रभु की समझ करिवो से विश्वास ग्रहण मत अछि प्रभु दया करो अनुग्रह करो प्रत्येक दुख दया करो मध्य संपूर्ण शिष्य करो ये प्रभु प्रत्येक उपासना वास्तव में आस्था ये प्रभु तुम्हें सहायता करो अनुग्रह करो हालेलुया ओ प्रभु आमरी प्रभु ने को आकर्षण करो निश्चय प्रभु शरीर पूरे वर्ष दास अनेक परिश्रम में से हम नहीं करिसथि अनेक कल्याण प्रभु इनले प्रभु के भावी आनि प्रभु प्रयोजन से ये प्रभु आमरी अनेक प्रभु एक जगत प्रभु आघात प्रभु प्रभु आशा के मन भलाई नहीं मात्र प्रभु के साथ करो और प्रभु के जन प्रकृष्ण करो पिता का प्रकृष्ण करते प्रभु वासंती और देते हम संकट में अच्छा प्रेरणा मन खाते समस्त प्रभु आपने दया को अनुग्रह हालेलुया glory बंदा हरि कला बंदा रे विश्राम सकता वो प्रभु अल्लाह का प्रभु सेवा का जो हम समर्पण करते हो वो प्रभु जान को हालेलुया हालेलुया ये कला बंदा हरि कला बंदा रे प्रभु हालेलुया निश्चय प्रभु जान को दया करिछ ओ प्रभु ये राज्य देश प्रति स्वर्ग प्रति दया करिछ शांति देइछ उदासन का प्रार्थना में सुने प्रभु मात्र प्रभु जेना जे प्रभु से सत्य जाने यदि सुन जाने हर उत्तर प्रभु ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦାନ କର ଆମର ବିଜୟ କରି ସାରା ପ୍ରଭु এই সারা প্রকার চাকরির প্রেরণাকে সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া দুর্গা দুর্গা সবকে প্রার্থনা করো আশীর্বাদ মান তোমরা আর তোমরা আমাকে দান করবে প্রভু আজকে প্রভু যাহা কিছু করে প্রভু সব কিছু করে গৌরব করতে পারবো এই প্রকার আমাদের দান করো এই সব নিবেদন প্রার্থনা করে প্রভু সুখ নাম মাগো
हितोपदेश 29 पर्व 18 पदरे लेखा होची ईश्वरीय प्रत्यादेश अभाव लोक माने विनष्ट होंते। ताकू इंग्रेजी बाइबल रे किंग जेम्स वर्जन रो बाइबल रे कहैछि where there is no vision the people perish। जदि दर्शन नाही ताहले लोक माने विनष्ट हेबे, विनष्ट होंती। द पीपल पेरिश माने से माने विनष्ट हो जाउछंती। तेणु दर्शनर आवश्यक निश्चय। आम गिजा प्रार्थना करू, प्रचार करू, बाइबल पढ़ू इत्यादि उपवास अनेक किछि कार्य माने करूछु। आ से सब भी आवश्यक अछि, से सब उणा हेबा कथा नाही। मात्र से सब भितरे दर्शनर आवश्यकता यथेष्ट रही। नहेले आमने भूल कार्य हो तो आमने अज्ञात भाव में आमने करिजिबा। आउ बेले बेले एपरी कार्य करिबा पई मनरे गोटे संकल्प मध्य करिथाउ, मैं कार्य निश्चय करिबी, एटा उत्तम बोली आमने मने करिथाउ। मात्र सब बेले ता ठीक हब नाही। निजर विचार सब बेले ठीक होए नाही। तेणु प्रभु को इच्छा बुझीबा नितांत आवश्यक। ता मान को देखा जाय पारे उत्तम विषय। एटा ईश्वर को राज्य धार्मिकता संबंधी विषय, किंतु प्रभु आदौ चाहू नथिबे सेपरी कार्य करिबा पई। तार दृष्टांत स्वरूप दाऊदंकर कथा मैंने जानू। से इच्छा कले परमेश्वर गृह निर्माण करिबा पई, तार आयोजन मध्य कले एवं नाथन भविष्यत वक्ता तांको निकट को आसिले। से मध्य तांकर सम्मति जणेले, प्रभु तुम संगे अछंती, तेणु जहाँ तुम मन अच्छी तुम कर जाओ। परमेश्वर को गृह बनवा कौन खराब विषय? सड़ा तो आवश्यक विषय गोटे गोटे उत्तम चिंताधारा दाऊदंक भीतर को आसिला। मात्र प्रभु तांको कथा कहले, से नाथन भविष्यत वक्ता द्वारा तुम्हें सदा प्रभु को गृह निर्माण करियो नाही। दाऊद गोटे पाखरे से पूरा मनरे स्थिर करिछंती, संकल्प करिछंती मध्य। एपरिक गोटे स्थान रे लेखा होची, तुम पाई जो पर्यंत मो गोटे गृह न पाइछि मो चक्षु को मो निद्रा जीवा को देवी नाही। सेटा कि प्रकार संकल्प? गोटे घर तैयारी करिया पई पुनी प्रभु को गृह तैयारी करिवा पई सेटा तो गोटे दिन दुई दिन रो कार्य नाही। आउ केते कारुकार्य से करा जिवार आवश्यक रही। परमेश्वर जेतले मो सांग कहले किपरि कारुकार्यर सहित से सब करा जाइथिला, अनेक दिन कथा। आउ सेते दिन पर्यंत से चक्षुपता को निद्रा देवे नहीं, माने आदौ शोइबे नहीं, माने एटा केमिति विषय? एटा गोटे आ राति जदि आमे न शोइयो ताहले केते व्यस्त लागिवो। बेले बेले शारीरिक अस्वास्थ्य हेतु आउ से रात्रि निद ही न थाए किसी दिन पर्यंत, ताहा आमनकर स्वास्थ्य अवस्था को खराब करि थाए, तार कुप्रभाव भी पड़ी थाए। सेमिति अनिद्रा के बेसी समय बेसी दिन मनुष्य रही पारियो नाही। ए प्रकार गोटे संकल्प से करिछंती। किपरि संकल्प सब लोक माने करिछंती प्रभु को निमंते, प्रकृत रे से सब चिंतार विषय। एपरि संकल्प गुड़ाक प्रभु को लोक मान भीतर को आसीबा दरकार। सेतबेले प्रभुंकर कार्य तो हब यथार्थ रूपे, प्रभु राज्य तो वृद्धि हब एवं से मंगल मध्य रही। जेपरिक आमने जानू जे आद्य मंडली कथा, लोक माने लेखा होची गृह जमी विक्रय करिकी आउ तार से विकृत मूल्य से टंका को आनी प्रेरित मानकर पाद तले से माने दउथिले। निज पई से माने व्यवहार करू नथिले। निजर गृह निजर जमी आउ से निजर अधिकार अछि,
ताको विक्रय करी जदि दशमांश देदेले गोटे प्रकार होता किंतु से विकृत मूल्य आनी प्रेरित मान को से दौले केते बड़ कार्य किपरि चिंताधारा लोक मान मध्य प्रभु लोक मान देखा जाए आ प्रभु दृष्टि उत्तम ये सब गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भाव में करने दरकार प्रभु भी चाहती से सब कहीं जो से हननीय सफिरा विषय मैंने जानू से खंडे जमी थिला खेत थिला ताकू विक्रय कले विकृत मूल्यर किछि अंश से निज पाई रखिले गोपन रे अवशिष्ट से प्रेरित मान को देले आ पितर से प्रश्न कले से स्वामी स्त्री को कह तो एति टंकार कौन तुम विक्रय कल से उभय जाके हाँ कहले से पितर असंतुष्ट हेले आउ से कहले पवित्र आत्मा आगरे कहीं मिछ कहल बिक्री आउ से हवा पूर्वर तापर से तो तुमर थिला मिछ कहीं कहल आउ एति जेतोले से असंतुष्ट कथा कहते दुई जनकर मृत्यु हो गला स्वामी आ स्त्री मृत्यु है किपरि प्रकृत में आम को लेखा सत्कर्म कर निविष्ट रो सत्कर्म केमिति करने को हम से क्षेत्र मूल्य धरी नि जाऊ 5 लाख टंका ही थी से मैंने निजपाई किसी रखिकी आउ बाकी देइछन्ते माने हेई पारे 2 लाख 2.5 लाख रखी थे आउ 2.5 लाख देले सर तो किसी कम पैसा नहीं 2 लाख 2.5 लाख तो कम पैसा नहीं ठीक अच्छे देले तो देले भल कथा तांको संपत्ति जेती देवा कथा किंतु प्रभु किपरि धरिले पवित्र आत्मा आगे तुम्हें मिछ कहल कहीकि 2 जनकर मृत्यु घटिला दान देकी से माने मरुछंती प्रभु को उद्देश्य दे तेणु किपरि आमानकर चिंताधारा हवा कथा किपरि आमानकर कार्य हवा कथा आमने समस्ते समस्ते नुह केतेके दशमांश देवा विषय आमने अभ्यस्त अटू किंतु एति जानतु जो माने दशमांश दौरान सेटा यथेष्ट बोली मने करंतु नाई आपण निश्चिंत होइकि रहंतु नाई दशमांश देकी मु जे कथा कहूची मु दशमांश दिए नाई मु बहुत दिए नले मु मंडली चली पारिबि नाई तेणु मत क्या निर्भर करने को पड़े ना मोर पूरा आस्था अच्छी बर्तमान जो जाइली 2 जन कार्यकारी को पुणी ग्रहण कराला आगे से आरंभ करी 1982 मसीह परिवर्तन पर जन को 50 टंका मासकू किंतु अन्य सही समय कथा 50 टंकार मूल्य भी बहुत थिला मात्र एपरी थिला जे सही समय मो बापा प्रथमे रोमान कैथोलिक प्रचार थे मो बड़ बापा भाई जो मो 50 टंका दौली से रोमान कैथोलिक प्रचारक माने 25 टंका पाउथिले मासकू इत्ते बड़ रोमान कैथोलिक चर्च इत्ते अर्थ समान पाखे मु तो स्वाधीन जने लोक कार साहाय्य निएनी ए पर्यंत जी मने करती ये जने प्रभु लोक प्रभु काम कर अल्प कि बेसी दान दशमांश मान जी जहाँ दिखती ग्रहण करे जहाँ मो प्रभु को दवा कथा दिए निज जहाँ रखा कथा रखे जेहेतु मु स्वाधीन लोक कौन सी लोक ठारू आ मु किसी साहाय्य मागे नाही जेते अभाव असुविधा दरकार थिले मध्य आ गोटे समय परीक्षा परी आसला जो मो झीर बाहागर है कटक रे से समय तो बहुत अर्थर दरकार थिला मात्र मो मुख को मु बंद करिक रखिली बांधिकी मु रखिली लगाम देकी रखिली प्रभु निकट रे दिने कहली ना पदे कहली ना झील बाहागर हो प्रभु किए विश्वास करू किए विश्वास न करू 5,000 टंका मात्र मोर बैंक रे अच्छी 5 लाख टंका दरकार कटक रे पुणी से बाहब मोठारे 5,000 अच्छे दिने मुख खोली मु प्रभु को कही ना एमती बसु था प्रार्थना रे परभाषा कहीकि परभाषा कौन कौचे मो जानी ना प्रभु मते दियो मु तुम काम करुची मुझे चाकरी करता गवर्नमेंट की प्राइवेट रे झील बाहाघरटा मो पाई बड़ कथा ही था कि आउ मु तो तुम काम करुची कौन तमें चुप रहिबो एमिति कथा कही नाई मो
मन भितर बेले बेले से भाव आसे मुझे दमन करी रखे मुखरे प्रकाश करे ना नियम करी प्रभुठारे केबे मागिबी ना टंका मते घर दियो बोली केबे मागिबी ना उन्नति दियो बोली मागिबी ना सुस्थ कर बोली मागिबी ना रोगरु सुस्थ कर बोली हाथ रे लिखिची सिग्नेचर करी डेट देकी से कागज मो पाखरे एपर्यंत भी रही तेणु से समय सेमिति रही कौन सी लोक मोर आवश्यकता मु जनइली ना क्या कहली ने मो पाई प्रार्थना करंतु झियो बाहाघर अच्छी सेटा तो इनडायरेक्टली मागिवा कथा मो निज माँ भाई भौणी माने सेमान को मध्य मुख खोली दिने मु कहली ना निष्पत्ति नहीं रही से मो पाई बड़ परीक्षा थिला से परीक्षा रे प्रभु मते आउ क्वालिफाई करने को देले गुड सक्सेस देले जेपरी जियोस 1 पर्वर 8 पद लेखा अछि यू शैल हैव गुड सक्सेस वाक्यर एपाक सेपाक जाओ ना गुड सक्सेस देले मोटा मोटी 5-6 लाख टंका मु पाइली से झियो बाहागर समय 3 दिन अच्छी तापाई किछि जिनिस मु किनी नाही 5,000 टंका कौन करी तार भोजी हम ना कौ जिनिस आनिबी टिके भलरे चिंता करंतु मु जहा कहूची आपण बुझी पारिबे मनीष पागल होई जिवो सेतबेले 3 दिन अछि झियर बाहागर प्रभु जीशु सामने रे मई कथा कहूची से तो 2-3 जन जोडी उपस्थित थिबे सेडी थांती आम मध्य अछंती मो सामने रे कहूची 3 दिन अछि 5,000 टंका रु 6,000 टंका मो हाथ रे नाही कहा को मो कहूनी टिके चिंता करंतु को प्रकार भावरे मोर मन मोर चिंताधारा मु केमिति चालुची एटा मो जीवन मोर सेवा कार्य एथरु मु ओहरी नाही केबा ओहरी भी नाही कारण टंका ने मोठारे बा नथिला ताठरु बहुत बड़ विश्वास विषय थिला सेटा होची विश्वास जे विश्वास करे से आउ कोन लज्जित हबो नाही ईश्वरंकर महिमा देखियो विश्वास करी प्रार्थना जहा मागिले ता पाइयो मु प्रार्थना करथांती अनेक समय अनेक अंग पाई निज पाई प्रार्थना होची एति दरकार टंका देल बोली धन्यवाद पाइछि कही दृढ़ भाव में प्रभु को तुमर कार्य करके आसी खाली कार्य करुच्ची ताहा नहीं मो काम को परीक्षा कर मोर कार्य मोर शिक्षा मोर प्रचार मोर प्रार्थना द्वारा आश्चर्य कर्म होउछि कि नहीं लोक माने बदलु छंदिले नहीं परित्राण पाउ छंदिले नहीं पवित्र आत्मा पाउ छंदिले नहीं मंडली गुडा को मु निजे जणे एकुटिया लोक मु गढिछि कि नहीं गाँ गाँ परिवर्तन होइछि कि नहीं अनेक ताड़ना भितर मु जाइछि कि नहीं जीवन यौवन अभिलाष भविष्य सब मु त्याग करिछि कि नहीं कहिछ तुम ना माग दिया जीवो झियो बाहागर अछि आउ मु किछि गुडा आडंबर प्रिय जीवन काटिया पे मु मागुनी तुमको 2-3 माला बिल्डिंग करिया पे बाहागर हो एति पैसा दियो देलो बोली धन्यवाद एमती कहि पारि थांती टोटाली नाही आदौ से भीतर नहीं मु निष्पत्ति नहीं मु रही जो विषय मो निष्पत्ति नहीं मु एमती भाव चले जीवन को किछि बोली मु मने करे ना सेतबेले प्रभु तांकर कार्य करता जेपरि कि दानिएल मध्य आउ कोन कले ना जेतबेले आउ से मनस्थ कले मु आपना को असुचि करिवि नाही राजांकर खाद्य रे राजांकर केते सुषम खाद्य 3 वर्ष रहिले ताप तांकर संगी माने मध्य परणे अवसर मिसाय 3 वर्षर शेष रे परमेश्वर आउ समस्त आउ ज्ञान विद्या आउ बुद्धि रे आउ समान को बुद्धिमान कले एवं दानिएल को जावतीय स्वप्न दर्शन विषय से बुद्धिमान करे समस्त ज्ञान और विद्या रे बुद्धि आउ निपुणता दले से 4 जन को एवं दानिएल को स्वतंत्र करी आउ समस्त स्वप्न दर्शन विषय बुद्धिमान कले आउ लेखा होची से दानिएल भाग्यवान है दानिएल प्रॉस्पर ए प्रकार संकल्प चाहन जो माने प्रभुकर सेवा करूछंती सीरियसली करंतु गुरुतर भाव में करंतु किछि किछि कार्य करिक रहि जानतो नाही आपण बेसी आगो को जिबेनी आपणकर गुरुत्व बेसी महत्व वृद्धि हबो नाही प्रभु संतुष्ट रहिबेनी आपणक प्रति से आपणक पई द्वार खोलिबे नाही समस्त आपण भिन्न अलगा देखा जिबे नाही नॉर्मल एवरेज लोक भितरे रहिबे लोक माने एपरि करिछन
कौन आम ठारू प्रभु से सब चाहूना देखाई चक्षु पृथ्वी चारिड़े दौड़ुचे एवं गोटे स्थान रे प्रभु एपरी भाव कले क्षुब्ध होइकी आमे गोटे पुरुष खोजिलु पाइलु नाही तेणु अनेक समय आमने धर्म पालन करुछु ख्रिस्टियन लोक गिजा जीवा था प्रार्थना करिया था दशमांश दवा कथा टिके प्रचार करिया था कहा कोठी कौन से नुह आमको आज्ञा पालन करी प्रभुଙ୍କର इच्छा अनुसार तांकर संतोषजनक कार्य आमनकर करिवा दरकार तेणु सेपरी है से 3 दिन जो अच्छी चारिआड़ू मत फोन आसीगला खाली आपणकर बाहाघर अच्छी आपण झीर बाहाघर अच्छी बोली शुणुचु सत हाँ आपणकर अकाउंट नंबर दिंतु अनेक लोक मैंने आउ पैसा पठेबा लगे बहुत पैसा हो गला मो हाथ में प्रथम गोटे स्थान प्रार्थना बसवा समय गोटे वयस्का स्त्री लोक से कहला हे प्रभु लोक तुम झीर बाहाघर अच्छी से तुम चिंतित होनी आशीर्वाद द्वार प्रभु तुम खोलीदेले एमती गोटे भाऊवाणी से दल भितर से कहले आमेन बोली कहे तापर पर आरंभ हो प्रथमे जड़े मो हाथ में देले 55,000 55,000 टंका 50 ही कि 55 माने मो पाखे 5 अच्छी तो ताकू बोधे संजोग करी ना कौन 55,000 प्रथमे मो हाथ को आसला टिके आउ जीवन आसला भाया लगे 55,000 किसी गोटे तो हम तापर चारिआडू पैसा कर आसला मागिया भावे रूप अत्यधिक साधन कर झील बहुत खुशी है से जहा कहूला ताठारू अधिक भाव में सब कली आखि बुझिकी कली आउ से निजे भी कहला मु भाभी नी स्वप्न रे जे तुम्हें डाडी मो एमती सब कर जीवा समय कुंडे धरी मत बहुत कांदिला एते सब मो सब कल इत्यादि करके आउ से सूताहाटे तार समाज गृह को आम नेलु भड़ा सूत्र आउ तार रिसेप्शन से जो मु जाइए कहा जड़े सहित से कुना भाई की हाँ बोधे नहीं कि रिसेप्शन करने तार डेकोरेशन विषय कथा कले ए प्रकार 3 प्रकार डेकोरेशन अच्छे गोटे मिनिमम हम कि कम पैसा आउ गोटे हम टी भल देखा टी अधिक पैसा जोड़ा अच्छी से अधिक भल देखा अधिक पैसा तार मुझे कहली आज्ञा ना से सबुठ टॉप रे अच्छे मु कहली जोड़ा सबुठ भल कर सेटा ही कर किसी भी उणा कर ना से कुना भाई पाखे थे अरे भाई टे आडजस्ट कर दियो आउटा को बहुत पैसा हम नाई झी थे बाहब द्वितीय थर बाहब ना मु पैसा पाई पारे ताकू मु आपाई कि करें हम ना से टंका नहीं मात्र विश्वास अच्छे से विश्वास टंकार बहुत ऊपर विश्वास कर टंका मागिले मिल टंका थी कि विश्वास को मागिले मिल प्रकार भाव में प्रभु कार्य कले सब प्रकार भल भाव से कुना भाई भाई मुना से बहुत पसंद कला से जाकि से डेकोरेशन देखिकी और से बाहागर से निजे मत कहला रे बेजान भाई मु गोटे लोकर बाहागर जाइली पुओर बाहागर एमती डेकोरेशन होता मु मनस्थ कर मो पु बाहागर हेले एई टाइप रो डेकोरेशन करी एटा जने सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी हेले करि पारियो नले जने भलो बिजनेसमैन हेले करि पारियो मु देखिली तमरो एठी एपरि भाव रे प्रभु कार्य करे ता बाहागर रे आ जनरली तो आ टाउन मान करे विभिन्न प्रकार से समय सब बिरियानी बहुत लोक पसंद आ पसंद रहा मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी को पसंद करती ना कहीं मटन बिरियानी होता तार बंदोबस्त समय आम भाई चिकेन बिरियानी करवा हठात बर्ड फ्लू आरंभ हो गला मुझे जानी से प्रभु को आड़ू प्रभु पिता सम्मान दियंते सेवा करे लोक मान तेणु प्रभु मत जमती कहीं अंडर एस्टिमेट करेंगे ना तुच्छ करेंगे ना स्वाधीन लोक से कौन करेंगे चिकेन बिरियानी बर्ड फ्लू है स्टप पुणी से मटन बिरियानी है आउ प्रकार भाव में प्रभु कार्य कले शेष मो हिसाब कली मो पाखे आउ गोटे 1,00,000 टंका बढ़ी प्रभुंकर धन्यवाद हो
एपरी भाव में प्रभु कार्य करती कार्यकारी वेतनर योग्य उपयुक्त भाव में प्रभु को खुशी कला परी जदि कार्य करि परिबा ताहले ए अनुभूति प्रभु देवे आमर कार्य जदि प्रभु संतुष्ट न हेबे ए अनुभूति मिलिबो नाही केबे केही जने कहबेनी प्रभु तमे से पास्टर बेंजामिन भाई बेराम पाई करछ मो पाई करो हबो नाही से मो परि कार्य करो मो परि जीवन काट प्रभु करिवे तांकोठरे मुखापेक्षा नाही तेणु मु सब बळे प्रभु को संतुष्ट करिवार लक्ष्य नहीं कार्य करे एफिसियो 5:10 अनुसार मनीष को संतुष्ट करिवा मो पाखे किछि नाही 100 रु 1% नाही जदि टिके किछि भूल भाल विषय देखिनिए ताले मो ताकू आ कंट्रोल करिया पई चेष्टा करे ये अधिक देखि जीवी ताले निश्चय अनुयोग शासन आसी जीवो आ मंडली बाहर मीटिंग पब्लिक मीटिंग गुडा करे कौन सी स्थान रे मु ए सब को भय करे ना कहीं मु जने प्रभु को लोक प्रभु को दास सिंह परी साहसिक वा कर्तव्य भूल को भूल कोई देखेबा आवश्यक ठीक को ठीक विषय बोली कहवा दरकार ताले लोक माने जानिबे प्रकृत विषय कौन जे भूल कौची से ठीक कले तो भल कथा से बाटरे चलिबो जदि नाही से हटी जीव किछि जाय से नाही ता जगह प्रभु अन्य मान को आनिबे मो जने प्रभु को लोकर परिचय नहीं कि बंची रहिबा पई मु चाहे ए पर्यंत अछि शेष पर्यंत भी रहिबी तबे प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो प्रभु जीसु जे कालिया जो चिरकाल समान तांकर परिवर्तन नाही सीरियसली आमाने धर्म कर्म साधन करिबा कर्तव्य मिनिमम रे रहिबा उचित नाही हठात कहीं केमती दशमांश कथा कहते आमर आवश्यक कर्तव्य दुई जन कार्य करी जो मु बर्तमान पुणी ग्रहण कली आते समय बेलू प्राय 30 जन लोक हेले मु तो 100टा मंडली को अपेक्षा करी आमर ए 7 जन अच्छा दुई की मिसी न है प्रभु 100टा मंडली प्रभु मत बुझेले गत थर सब देखी जो सब खाता मेंटेन करा केबे ठारू कार्य आरंभ होला को माने कार्यकारी भाव ग्रहण योग्य हेले केते समाने हेल्प पाइले आउ केमती प्रत्येक मासरे से सब लेखा होती से पास्टर सैमसन दायित्व नहीं कि 2-3टा खाता मेंटेन कर आम जाए बेले बेले से सब देखे आउ किछि विषय ता ऊपर लेखे निजर सिग्नेचर सहित तेणु कहते 50 टंका देवा आरंभ की जो समय रोमान कैथोलिक चर्च रे से 25 टंका पाते मु किछि कम करनी मु जने लोक से मो पाखे कहीं ना से जब देवाठू आरंभ कर आज पर्यंत 44 वर्ष है केबे कमी ना सब बेले कि बढ़ी 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 मुझे से वर्तमान आरंभ कले माने सहस्राधिक भाव मुझे 1000 टंका नहीं ताठारू अधिक भाव जन पाई स्वाधीन लोक मो पछरे के हाथ बढ़े कि एमती निहाती रखी ना कौन देश विदेश रू कौन से बड़ संस्थार ना से समय देखला बेले जो देखिली 30 जन लोक हो गले कार्यकारी से समस्ते थिले छिन्न भिन्न इच्छा अनुसार हेले मु कौन मना करता ना ना बेसी लोक हेलो तुम किसी जन घुंची जाओ चलिया पड़ी था प्रभु जान तापर मत टे शांति आश्वासन मिलला जाऊ 100टा मंडली विषय प्रभु कहते से जे जो था मोर निज फल तो मो संतान माने आत्मिक भाव में 30टा ही आउ 70 निश्चय प्रभु करें मोर भरोसा आसला प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो प्रभु तांकर कार्य आउ अग्रसर करूछंती मते आमान को समस्त तेणु जदि आउ इडा करिए पे मोर भरोसा केमती हला मु निजे सेपरी करूची दशमांश नहीं तो मिनिमम 20% रु ऊर्ध्व 20, 30, 50 मु जहा पाए सेती मु सेती सेपरेट करे नले कार्य मु करिबी केमती आहा प्रभु जदि अन्य मान को से प्रकार मन दे थांते तो बहुत काम करि पारंती आउरी अनेक लोक मान को मु रखी पारंती उपयुक्त भाव में कथा कहीकि एबे जने 2 जन लोक देखि आसी हिंदू समारे मन परिवर्तन ठिया होइछन्ती दृढ़ भाव में प्रभु कथा कहउछन्ती डरू नांती खातिर करू नांती बड़ नम्र भाव में आसी मीटिंग रे जो देथिले मो सहित देखा साक्षात करथिले टिके आगो पछौची टिके चिंता करूची मेंटेन करी हब तो एते भय तो भी नहीं देखिले उपयुक्त कार्यकारी तो वेतन योग्य प्रभु तो से बाट करिवे से बाट मु चालुची
तेबे से आद्य मंडली कथा लोक मैंने सेमिति करते एटा प्रभु चाहूछन देले से माने दशमांश नाही जहाँ विक्रय कर किछि रखी देइछन्ति मरीगले 2 जन ए तो द्वारा ईश्वर राज्यत्व वृद्धि हम एवं कौन लिखाई सेमान ऊपर महा अनुग्रह थिला तेणु शुणी सिस्टर प्रेमता बेरा से समय नुआ नुआ शुणी ब्रदर आउ कौन सागर दास से कहले हाँ आम जो परिवर्तन गहना आम छाड़देलु गहना छाड़ा पर बिकिकी आम घरे व्यवहार करनु गहना बिकिलु मंडली को देदेलु से टंका प्रभुंर कार्य लगला से सागर भाई आज नहांती से जड़े फिल्म स्टार थिले बदली गले से जड़े प्रभु लोक प्रचारक परिणत हेले आम गाँ एरिया को नहीं भल सुंदर गीत गाइबे अभिनय इत्यादि सब से कन्वर्ट करदे स्पिरिचुआली खूब आत्मारे पूर्ण उत्तप्त परभाषा कहीकि बेले बेले टिके हास्य परितांग हो जाए मत भी पसंद लगे ना कौन कर सिद्ध हवा आवश्यक समस्त जी जहाँ चेष्टा कर सीना हम ना कौन तापर जो उत्तप्त हो जाती से सत्य कथा कहती प्रेरितिक शिक्षा कथा कहती पवित्र आत्मा कथा कहती आा प्रशंसा योग्य विभिन्न स्थान मान कार्य करुले प्रभुंर कार्य हम राज्य वृद्धि हम आमर भी से मंगल हम तबे प्रभुंर धन्यवाद मूल कथा मु कहती जे एपरी गोटे चिंताधारा आम भीतर आसवा दरकार से प्रकार आह्वान से प्रकार दर्शन आम पाखे रहा दरकार ईश्वरीय एटा ओडिया लिखला ईश्वरीय प्रत्यादेश गॉडली विजन where there is no vision people perish लोक विनष्ट हो जहाँ प्रभु चाहूछंदी ताहा करिबा कह दशमांश दबा नले सब पैसा दे देबा बड़ कष्ट की प्रभु अब्राहम को कौन कहते दशमांश दबा पाई तांकर सब गृह जमी तमर समस्त देश कुटुंब समस्त को त्याग करिके आस सेटा को प्रकार कथा एकमात्र पुत्र को नहीं कि बलिदान कर एटा को प्रकार कथा को प्रकार आज्ञा एटा आम तो सेमती कही नहीं पुणी जड़े धनी जुबालक जो यीशु निकट गला से कहले सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान को दान कर से दुखित हो चलीगला दुखित हो चलीगला कौन भल कला यीशु कहले ना चुप हो रही कहले धनी लोकर स्वर्ग राज्य प्रवेश करने सूचीर छिद्र दी ओट गली जा सहज जो लोक सब आज्ञा मानुला जो लोक सब आज्ञा मानुला तेणु आमान पाखे जदि से प्रकार क्षमता अच्छी शक्ति अच्छी टंका अन्य विषय से सब केवल निज पाई नहीं प्रभु देइछंती अनेक को दिया ही नहीं अनेक रास्तार भिकारी ही अच्छा बस्ती गुड़ाक रही प्रभु आमान को पाठ अनेक पढ़ी चाकरी अनेक ना केते कौन पाई खाली निज पाई निज परिवार पाई भल रही आज अच्छे आम जीवन काली नथिबो आज सकाଳେ हठात न से सड़र पुओ पिंकू फोन करिकी आ से कहला मौसा एमती से गाँव मोहनार सिंहर गोटे से मझिया पड़ा मरीगला अरे से तो मो निज मामू पुओ से सिंह आमती समर्थ मत सब से फोन करे प्रार्थना करने ना हठात हठात एमती कौन होगला जुआ पुओटा सान पुओटा चली जाइला आउ गोटे पु सेमती अवस्था चली जाता मत प्रार्थना करने कले से बंचीगला हठात पुणी एमती आज दुखर विषय मत जोगाजोग भी कले ना से जा आईटा मनुष्य जीवन तापर कौन हम प्रभु जदि से दिन धरवे आमको ईश्वर को राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कर्तव्य तुम केमिति अन्वेषण कर जहाँ आम पाखे अच्छी समस्त तो अधिक पैसा लेके घर रखते ना बैंक रे रखते आप कौन करेंगे से बैंक पैसा आप चलीगला तार व्यवहार केमती हम किए ताको व्यवहार कर एते पैसा रखी कोई प्रभु खुशी हेबे ना बरं जेपरी कर्निलियों को स्वर्गदूत आसिक तुम प्रार्थना वो तुम दान सब ऊर्धर ईश्वर छामुरे स्मरणार्थक बलि स्वरूप ग्राह्य से लोक मान को बहुत दान दौले प्रभु लोक मैंने जदि सेमिति करते केते भल हो
ପିତରଙ୍କୁ ଡକେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ କଥା କୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, କାହା ପାଇଁ ହେଲା ଏ କାମ? ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ହେତୁରୁ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବଡ ବଡ ମିଟିଂରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ତାପରେ ଡୁବନ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେପରି ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ନିକଟ, ଶେଷ ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଗୁ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତମାନେ ସବୁ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛ, ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛ। ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମଧ୍ୟ କଣା ଥଳିରେ ରଖିଲା ପରି ହଉଛି। ଘୋଡେଇ ହଉଛ ବସ୍ତ୍ର, ଉଷ୍ଣ ହଉନ ତମେ, ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତୁମର ପଥ ବିବେଚନା କର, କଣ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ମତେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି? କଣ ମୁଁ ଦଉଛି? ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ କଣଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି? ଚାକିରି କଲି, ଏତେ ପାଠ ପଢି, ନିଜ ଗାଁରେ ମୋ ନାଁରେ ଘର ବନଉଥିଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି। ଆଜି ଯାଇ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି ପରା। ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଲି ସେ ଜାଗାକୁ, ଯୋଉଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରାହଉଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇକି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଥର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ନିଜେ ନକ୍ସା କରିକି ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଲି, ଟିକେ ଅନେଇଲି, ପୁଣି ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଲି। ସେଥିରେ ମୋ ମନ ଦେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ମନ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାବଜୀବନ ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ଚାଲିଛି। ଯୌବନକୁ ମୁଁ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କଣଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି। ପରିବାର ତ ଅଛି, ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା, ମତେ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥା କହିବାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହଠାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳରୁ ମାନେ କାହିଁକି ଭୋରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଦେଖିଲି। ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଉଠିକି ବସିଗଲି, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ ଉଠୁନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁନାହିଁ। ଟିକେ ଡର ଆସିଗଲା। ସେଥିର ଯୋଉ ମହିମା ଦେଖିଲା ପରେ ହେଲା, ଏବେ ସେମିତି ହବ କି ନାଇଁ, ମନର ଟିକେ ଗୋଟେ ଭୟ ଭଳିଆ ହେଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ, ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା କଣ? ନାଇଁ, ମହିମା ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମହିମା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କେତେ ବିଷୟ ହେଇଗଲା। ସେମିତି କିଛି ହବ ନାହିଁ ତ? ହେଲେ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ନହେଲେ ତ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତୁମାନଙ୍କର କଥା ଅଳ୍ପ ହଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାଳେ ଚାହୁଁଥିବେ କଥା ଅଳ୍ପ କର, କାହିଁ ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା। ମୋର ଆଉ ବସିଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଯେମିତି ନିୟମିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ କରିବା କଥା ସେମିତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ପରଭାଷା କହିଲି, ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ସମର୍ପଣ କରୁଥାଏ। ଖାଲି ସେ ବିଷୟ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ। ଦର୍ଶନରେ ଭୋର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦର୍ଶନ, ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଭଲରେ ନିଦ ହେଇନି, ଭୋର ସମୟରେ ନିଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପୁରୀ କେମିତି ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଟା ଯେମିତି ସରିଗଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଆଉ କେତେ 5ଟା 10 ନା କଣ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି। ଥୋଡ଼ାଏ ସମୟ ବସିକି ରହିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ଟିକେ ବାଥରୁମ ଗଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଯେମିତି ନିୟମିତ କରେ ସେମିତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଭାଷା କହିକି ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଖାଲି ଟିକେ ମନକୁ ଆସିଥାଏ, କିଛି ହବନି ତ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦର୍ଶନ ତ ଦେଖିଲି, ମହିମା ତ ଦେଖିନି। ମହିମାଟା ସେଟା ବହୁତ ଆଉ କଠିନ ବିଷୟ, ସହି ହୁଏନି ସେଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଡେଡ ବଡି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କପଡା ଘୋଡା ହେଇଛି। ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ ମନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ କବର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କିଛି କୋଉ ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି ମନ ହଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠିକା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦିଅ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଶୋଇକି ରଖାହେଇଛି ସେ କବର ସ୍ଥାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡା ଘୁରାଇଛି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ରହିଲି ଅନେଇକି ରହିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଲୁଗାଟା ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ଖାଲି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଡେଡ ବଡି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେ ପାଖରେ ବସିକି ରହିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଗଲେ ଯୀଶୁ ସେ ଲୁଗାକୁ ମାନେ ସେ ଉଠିଗଲେ ଆପେ ଲୁଗାଟା ହଟିଗଲା ସେ ବସିଲେ ଅନେଇଲେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରି ଆଉ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାପରେ ମୁଁ ବସି କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ହଉନାହିଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନାହିଁ ମୁଁ ହାତ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି କେମିତି ଯିବି ବହୁତ ଅଣଓସାରିଆ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଟିକେ ଜାଗା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଜୀବିତ ହେଇଗଲେ ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ପ୍ରଣାମ କରି ଆଉ ସେ ପାଦକୁ ଧରିକି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଚୁମ୍ବନ କଲି ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ପୁଣି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବନ କଲି ତାପରେ ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଏ ହାତରେ ତ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଥିଲା ନା ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ଦେଖୁଛି ହଁ ଗାତ ହେଇକି ଚିହ୍ନଟା ଅଛି କଣ୍ଟା ମରା ଏ ପାଖ ଦେଖିଲି ଏ ପାଖ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଚୁମ୍ବନ ଦେଲି ପାଦକୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାପରେ କଣ କଲି ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ସେ ସିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ସେମିତି ସେ ପରିଧାନ କରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଅଛି ପୁଣି ମୋର ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ଦେଇଛ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କେମିତି ମୁଁ କରିବି ସେଟା ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଦେଇଛ ମୁଁ ମାଗିଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଇତ୍ୟାଦି କରି ସବୁ ମତେ ଦେଇଛ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅ କି ମତେ ସେମିତି ସେଇ କ୍ଷମତା କଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମତେ କହିଲେ ମୃଦୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରା ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଯୀଶୁ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରା ଏତିକି କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ତାପରେ କଣ କିଛି କିଛି କାହାକୁ କିଛି କିଛି କଣ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳିଆ ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ତୁମେ ସେମିତି କରିବ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ତାର ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ସେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହ ମାନେ ମତେ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ତମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଲୋକଟା ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଦୂରର ଲୋକ ଫୋନ ନମ୍ବର ସେ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଲେଖି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପୁଣି ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ବଡ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଯୀଶୁ ସମାନ କଥା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକୁ ତୁମ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହ
ମତେ ମତେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଯୀଶୁ ଅନେଇଦେଲେ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଟିକେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି। ମତେ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ମତେ ଦେଇଛ, ଯାହା ମୁଁ ମାଗିଛି ତୁମଠାରୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରା, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ହଠାତରେ ଦେଖିଲି ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ସେ ବଡପା ପୁଅ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ତାକୁ ଦେଖିଲି। ସିଏ ଆସିକି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବଡମା ମାନେ ମୋ ନିଜ ସେ ବଡମା, ସେ ବଡବାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ମା, ସେ ବି ଦେଖୁଛି, ସେ ବି ତା ପାଖରେ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି। ଆରେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଭାବୁଛି ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପୁରା ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ହସିକରି କଥା ହଉଛି। ଆସିଛ କହିଲା, ହଁ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଜଣକୁ ଅଭିଷେକ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଜଇଁକୁ ଦିଆହେଲା। ଇଏ ଆସିଲା କେମିତି? ନା ଇଏ ପୁଣି କାମ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଆଉ ନୀର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଟିକେ ଆସିଲୁ, କଣ କରିବି ମୁଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଜଇଁକୁ ଆଉ ସେ ଯଶୋବନ୍ତ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ମଣ୍ଡଳୀର। ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପୁଣି ଆସିଗଲା ଜଗତକୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? କାହାକୁ କେମିତି ଦେବି? ଏତେ ଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା ରଖିବି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖି କଣ କେମିତି ହବ? ତଥାପି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଜାସନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ। ଏବେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଜୁନୁସ୍, ସେ ବି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଲା, ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଭଳିଆ। କଣ କରିବି? ମୋ ଭାଇ ନୀର କହୁଛି, ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ, ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭାଇର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତକୁ ରଖାଇ ସାରିଲାନି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲା, ମତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ତୁ କରୁଛୁ, ସେ ବି କରୁଛି। ତୁ ଯେତିକି ପାଉଥିଲୁ ସେତିକି ପାଇବୁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ନିରୂପଣ କରୁଛି ସେ ବି ସେତିକି ପାଇବ, ଏଟା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ନା କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବସିଲି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏଇଟା ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ମତେ ହବନି ତ। ମନରେ ଭାବିଲି, ଟାଇମ ଦେଖିଲି 5ଟା 10। ବାଥରୁମ ଯାଇ ଆସିବି, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବସିଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆତ୍ମାରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସତ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଫୋନଟି ଆସିଲା। କଣ ପାଇଁ, କୋଉ ପିଲା ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ହଁ ମନୋଜ ଫୋନ କଲା ମତେ, ମାମୁଁ ଆଉ ଆଜି ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ମତେ ସ୍କୁଲକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପୁଅ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତେଲ ପାଣି ଧର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ କମିଗଲା। ଚଞ୍ଚଳ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ କିଛି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ବେଶୀ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ବିଷୟ ଦେଖିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଦର୍ଶନର କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇକି ପ୍ରଚାରରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 29:18 ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ, କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ବାଇବେଲରେ, Where there is no vision the people perish। ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଦର୍ଶନ ଦରକାର। 3ଟା କଥା କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଯଥେଷ୍ଟ। 1, ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଲେଖା ହେଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ତାର ଅଭାବ ଥିଲେ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବନି ବୋଲି ଏବ୍ରି 12:14 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଆସିବ।
ଜୋଏଲ 2:28 ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା, ତହିଁରେ ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ବୃଦ୍ଧମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଭାବବାଣୀ ଏସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଦର୍ଶନ ସେତେ ବଢିଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିର୍ବାସିତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ସବୁର ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ। ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଗୁଡାକ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସେସବୁର ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଲଗା ବିଷୟ, ସହରରେ କରିବା, ପାହାଡ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ କରିବା, ଫରକ ଅଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗୁଡେ ନିଜର ଚାକିରି ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ହଉ, ସେଇପରି ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିବା, ଫରକ ଅଛି, ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଲାଭ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ। ସର୍ବସ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ? ଇଲିଶାଇ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିଏ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରିଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଉ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ନାହିଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅଛି, ଆଉ ଲୁଗା ବାହାର କରି ସେଠି ଆଘାତ କଲେ, ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମ ପରି ମଣିଷ ସେମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାକୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା, ଏଲିଓ ଆମ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲି, ମୋର କର୍ମ ବିନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରି, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି, ଜୀବନର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମୋ ନାଁରେ ଘର ବନଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଟକ ଚାହୁଁଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣିଲି? ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲେ, କଟକ ଚାଲ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲଙ୍ଘନ କଲ, ଏଇଟା ମତେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପଡିଲା। ନିଜ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଜ ଘର ନାହିଁ, ଛାଡ ତାକୁ, କେତେ ଦିନ ଏଇ ଘରଟା ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ବି ସେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ ହେଇକି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ସେଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ କହିବେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ବନେଇବ ସେ, କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପୁଅ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମର ତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା, ତାହା ସଫଳ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସାଧନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ କଥା, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ହେଲା ମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡା ଗଢିବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେଇ ସହର ପୁଣି ଚାରିଟି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହା କରିବା କଥା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:3 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବନି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ହୁଏନି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା କଥା। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ତମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭାବରେ ହବାର ଥିଲା, ତମେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଲ। ପ୍ରଥମେ ମତେ ନରକରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ମତେ ପକେଇଥାନ୍ତେ। ତମର ଜାଗତିକ ମନା ହେବା ହେତୁରୁ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଜି ସେ ଗଲେ, ଶ୍ରୀକୁଟିଡ଼ା ଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା।
सबु नरक आम जाइथांतु आम पई आपन को प्रभु जन्म देले इत्यादि कथा से माने कहि केते कृतज्ञ होती मुगल देखो प्रभु कौन से ना कौन से बाटे तो करि पारिबे गोटे दृष्टि चिंता करे आपन को जीवन भी सेमिति प्रभु जीशु मो पई आपन पई जीवन देइछंती तेणु तांको इच्छा साधन करबा आमानकर निहाती आवश्यक आम पई कौन प्रभु निरूपण करिसंती जहाँ निरूपित होइछि तो ता करा जीव ना आउ सेला न कले केमति हो अब्राहम पई निरूपण थिला कोन 75 वर्ष होला बेलको प्रभु तांको कथा कहिले ज्ञाति कुटुंब देश तुम त्याग करी जोड़ी कहबा सेडी जाओ सेमिति अनेक दिन प्रभु निश्चिंत थिबे चुपचाप ही होत थिबे तापरे प्रभु कथा कहबे एपाक सभा केला चलिबनी प्रभु निजे विपक्ष होई जिवे सतबळे आउ तेणु से गले आंकु प्रभु सब विषय आशीर्वाद करे जो प्रतिज्ञा देले 400 वर्ष पर सेटा सफल हैला एते सहज रे हे नै तेणु जो मैंने प्रभु सभा करू कार्य करू भय करू प्रेम करू त्याग करू सब जिनस बदली जीव एकाथरे भाविया उचित नहीं प्रभु लोक मान ए सब चिंताधारा ठीक नहीं जागतिक चिंता आमर चिंता केमती हवा कथा ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुमर सही प्रकार मन प्रभु आम आशीर्वाद करंतु आमर धर्म जीवन को अति गुरुतर भाव में आम चिंता करने को हम जदि प्रभु आम को ज्ञान देइछंती धन देइछंती बुद्धि बल देइछंती ताले ए सब रे आमान को कौन प्रभु को गौरव देवा को प्रथमे आयर दशमांश प्रथम फल से भाया आमान को जहाँ देइछंती प्रभु ताहार मध्य प्रथमे आमान को प्रभु को देवा को आ जहाँ प्रभु चाहूछंती ताहा आमने निजे निज पाई रखी ग्रहण करी तार सद्व्यवहार करने को आउ सेटा वृथा नहीं जे लेखाई दान कले दान दिया जीवो जे अल्प देव ताको अल्प मिल जे बहुत देव ताको बहुत मिल एटा प्रभुंकर वाक्य अन्यथा ही पारि सबुर ऊर्ध्वरे आज जो कथा मु कहली अनुभूतिर कथा ईश्वर दर्शन नितांत दरकार एथि लागंतु आपण जीवन बदली जीव जने प्रकृत प्रभु लोक आपण परिणत हे प्रभु दर्शन थाई जने प्रकृत प्रभु लोक ही पार ना जिसाय पुस्तक लिखा गोटे स्थान रे तार 58 पर्व आई विल गाइड दी कंटिन्यूअली आम नित्य नित्य तुमको पथ देखे कि नवा सबुदिन प्रभु आम को गाइड करने चाहती चालना देवाई चाहती प्रेरणा देवाई चाहती दर्शन द्वारा आम को कथा कहवाई चाहती से दर्शन द्वारा मशा को कथा कही नथिले एते बड़ कार्य ही न था मिसर देश प्रभु लोक मान को बाहर करके आनिबा सुपर सागर विभक्त हवा किणान राशि पहुंचा संभव ही न था आपण को से प्रकार गोटे लोक प्रभु हवा को चाहूथिबे कौन विषय दरकार मूल विषय दर्शन एटा प्रैक्टिकल विषय आपण बाइबल पढ़ी प्रचार करदेवे आपण जीवन ठीक नहीं भूल रास्तार अच्छा प्रचार करदेवे बुद्धि ज्ञान रे भूल बाटे थी दर्शन पाइबे ना प्रभु आपण संगे कथा कहिबे ना आपण द्वारा ईश्वर शक्तिर परिप्रकाश हम ना आत्मांकर कार्य वृद्धि हो पारिबनी एटा जीवन जदि आपण सजाड़ी देथिबे प्रभु ठारे समर्पण करथिबे जदि आपण सिद्ध थिबे ताले सब कार्य तेणु एटा प्रैक्टिकल राइचियसनेस वास्तव धार्मिकता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होशाना रबानी खाराबा त्रबाना काराबा शाबारी कुराबंदाला रबा तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो प्रभु आज समय पाई धन्यवाद आज सुजोग निमंते धन्यवाद पुनर्बार तुम पवित्र पाद तले नम्र भाव निज समर्पण करुछि प्रभु उदरबानी खाराबा शाकाला रबानी खाराबंदा रबा आज पर्यंत तुमको भय करी चली तुमको प्रेम करी चली तुम इच्छा साधन करने प्राण उद्यम को मोर समस्त इच्छा को मारी देछि निजर कौन सी गोटे इच्छा बोली मु रखी ना आईटा मत शेष पर्यंत करने को से मत अनुग्रह कर आज प्रातः काल अनुभूति प्रभु मु तुमको धन्यवाद दूची कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुची उदारबानी खारबंदाला रबा जहाँ सब बेले मु चाही था प्रभु से आत्मिक दान गुड़िक व्यवहार करने कारण ईश्वर दान समय आह्वान अन्यथा हुए ना से दिन प्रभु से स्वर्ग रे आउ से दर्शन देखी
ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକ ମତେ ସବୁ ଦେଇଛ ତାକୁ ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏପରି ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିର ସେଇ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ମୁଁ ମାଗିଛି ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଦେଇଛ ତାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। କହିଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ପରା। ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ପସନ୍ଦ କରି କୌଣସି ଜାଗା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ପଠେଇବ ଯାଅ କହିଲେ ଯିବାକୁ, ନାହିଁ କହିଲେ ଅଟେଇବାକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଦୃଢ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, କାରଣ ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବତ୍ରା ମାନେ କାରବାର ସାବାରୀ କୁରାବତ୍ରା ମାନେ ଖାରାବାନ ଆଲ୍ଲାହ ରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ଆମମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିରିୟସଲି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନର ବହୁଳତା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାଧନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଦର୍ଶନର ଆଶାରେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଦର୍ଶନର ଆଶାରେ ଆସିଛି ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଉଷାରେ, ଆସିଛି ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଉଷାରେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଶ୍ରୀପଦ କଞ୍ଜରେ ଦର୍ଶନର ଆଶାରେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଦର୍ଶନର ଆଶାରେ ଆସିଛି ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଉଷାରେ, ଆସିଛି ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଉଷାରେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଶ୍ରୀପଦ କଞ୍ଜରେ ଦର୍ଶନର ଆଶାରେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ଦର୍ଶନର ଆଶା। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଆମେନ୍।